رحبوا بضيوفنا الكل من اساتذه معانا موجودين وزاد كيف مرحبا لو بارتنير زاد كيف بروكسيمايتي زاد هنا بعدنا اترافيغ سي بلال وسي احمد هنا كريبريزونت بروكسيمايتي ونحكيو بعد على البارتناريا ان شاء الله مع بروكسيمايتي كيف مرحبا افنير اليوم يسون encore plus d'autres partenaires اليوم زاد كيف عندهم un petit décalage ils sont اللي ربحناها كتنكيت نتعديو عنا دوزيام ميداي فرد ديفي ربحنا ميداي دور والميداي برونز كانت ليكيب برين باور ليدر هي احلام جوادي يعطيكم الصحه. باهي نتعديو quatrième médaille plutôt اللي هي l'argent ايزيتكم نايت بايتس ليدر نتاعها باش حبيب سامحني حبيب شاوش يعطيكم الصحة. نتعديو 5e médaille argent زايدة كانت de la part de ايزيتكم ديف بري سي محمد علي بن حشيشة. 6e médaille كيف يزيدكم ديف برين محمد علي ليدر. 7e médaille ديف برين محمد علي ليدر. يعطيكم الصحة توت ليكيب. باش نبداو مع الميداي دور الأولى في الانتيليجنس ارتيفيسيال مع شيف ليكيب أحمد. كيف يصير آلات سونور معناها نسمعوا حس ولا نعملوا فيبراسيون للشيز تاع الكوندكتور ولا حاجه جوست باش ما ياخذش ويفيق معنا. بالنسبه للبيتون نجموا نشوفوا زاد عملنا تراكينغ على البيتون معناها الكاميرات تاع القدميه تاع الكهرباء اشاك فوا باش تحكي البيتون التراجي نتاعو باش نشوفوا انه فوا دخل للكادر تاع الكياس ولا حاجه باش نقيسوا معاها اشاك فوا لا ديستونس نتاعو معناها. وعلى اساس هذاك يلزم ان سيستيم دو فريناج يصير اليرت من الاول للشوفور وبعد ما يصير اليرت للشوفور سا ديبون الديستونس اللي قاعد بيناتنا والفيتيس تاع الكهرباء ما نجموش نعملوا معناها ندخلوا على الكهرباء ونفرينيو خاطر نجم يسبب مشاكل ديجا الفريناج وحده ينجم يعطل العابد معناها يصف الكهرباء. دونك عملنا سوليسيون هذه باش نقيسوا شاك فوا الديستونس ونتبعوا البيتون باش نعملوا اليرت اللي يصف الكهرباء. احنا اخترنا 3 ديفيات اليوم ان شاء الله باش نفهموهم لكم توا. اخترنا الكل ديفي بيرسون من الجروب باش يكون هو اللي بريزونت الخدمه نتاعنا. Tout d'abord, je vous remercie tous pour votre présence à cet événement. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter nos défis qu'on a gagnés au cours de la nuit d'info. Donc je vais commencer par le premier défi, c'est recrute pour ton équipe. Donc dans ce défi, on a décidé de faire un start-up. Donc c'est IoT Security. Donc notre défi consiste à ouvrir un start-up et assurer un très bon taux de recrutement. Donc c'est pour cela qu'on a décrire l'ambiance de travail dans notre équipe et l'organisation pour accueillir et attirer un nombre important de candidats. Donc notre société de recrutement est nommée IoT Security. Notre projet est basé sur un ensemble de capteurs. Dans le premier capteur est un capteur de gaz alcool qui permet de mesurer la concentration d'alcool. Si cette mesure dépasse un seuil normal, donc une alerte est envoyée au chauffeur. On a réalisé le Easter egg, c'est un jeu sous forme de Easter egg. Donc c'est quoi un Easter egg tout d'abord? L'Easter egg est un défi caché. On a réalisé ce défi sous forme d'un jeu. Donc notre défi nécessite à créer un Easter egg sous forme de jeu de piste cachée de notre réalisation de la nuit de l'informatique.
ميرسي بوكو ساره يعطيكم الصحه. في الحقيقه عملوا لي فرحت برشا بالانفيتاسيون اللي جاتني من عند الولاد هنا. كيف جيت لنا ثم كاليتي نتاع خدمه قويه برشا. قبل كنت نسمع بليزيكور ما كنتش نتصور اللي ثم خدمه من النوع هذا ثم ديزانجينيور نجموا يعملوا حاجه كيف هذيا. دونك ميرسي بوكو يعطيكم الصحة على الكاليتي. نورتوا تونس الكل. تقريبا أكثر فاكولتي هذا دي في العالم الكل. دونك يعطيكم الصحة وميرسي بوكو على الانفيتاسيون. جيست اشرف مع لي زانجينيور. نحب نزيد فما جماعة ليسونس معنا وثما جماعة ماستر زاد. Donc je suis le leader du groupe Game of Threads. Le groupe est composé de 20 membres. Donc le groupe est parti multimédia fédératif. Donc on a à peu près 10 membres qui sont multimédia, mes licences, mon master, mes ingénierie. Le parti là on a un développement web, conception. Donc je vais vous les défis et l'avenir. Donc on a 5 défis à postuler عليهم اللي هما 404 games. من بعدها formulaire الكونسيبت نتاعو سوي كرياتيف نيفو دو. بعدها عملنا ديفي يحكي على لي فوتو جيف. فما تشات بوت باللي بي ام واتساب وفريدوم فور اول اللي هو بارتي كلاود. دونك الكونسيبت نتاع الديفي باش نعملو كونسيفوار اون باج 404 اون باج دو. دونك خلونا ليبر نخدمو اللي نحبو، نخدمو جي فيديو، نخدمو ان انيماسيون فيديو باج ويب. دونك احنا اخترنا باش نخدمو ان انيماسيون فيديو. اللي لعبنا فيه احنا وجروب احمد بشراده. خذينا احنا الميداي دور وهما خذوا البرونز، وهذا شرف كبير لينا انه ديفي يربحوا فيه deux équipes من ليزيكور. دونك النومبر ديكيب بارتيسيبونت في الديفي هذايا هو 13 ايكيب. التيم هو اناليز كونسيبسيون اي دوكيومونتاسيون دان بروتوتيب. وهما طلبوا منا باش نعملوا بروتوتيب ابليكاسيون اندرويد ولا ابليكاسيون ويب تاع جيولوكاليزاسيون. معناها جوست نانتيغريو جيولوكاليزاسيون. Donc, notre travail consiste au développement d'une application Android qui permet de localiser les obstacles ou les accidents routiers à l'aide des marqueurs de géolocalisation avec un lien موجودين على الماب pour informer les utilisateurs d'éviter le passage des خدمنا كونسيبسيون وديفلوبمون. هزينا ديفي pour Java, médaille d'argent. Quelques imprimeront d'autres réalisations. Voici les imprimeront des interfaces réalisées à travers Passons par l'objectif de notre projet. Ensuite, on va entamer la phase d'analyse des besoins ainsi que la conception, tout en passant par l'environnement de travail et réalisation. Et on termine finalement par une petite conclusion. Je vais vous présenter la partie de l'environnement de travail. Pour notre application web, on a utilisé comme outil de développement comme langage de programmation le CSS3, le HTML5 et le PHP. Comme outil de développement, on a utilisé le Web Server, le MySQL pour la base de données, l'IntelliJ pour l'écriture de notre code et le fameux framework PHP Laravel 5.5, la dernière version. Concernant la partie réalisation, je vais vous présenter quelques interfaces. Commençons par la partie backend, la partie d'administration, qui contient la gestion des cadeaux, la gestion des questions et des réponses. Pour la partie front-end, on a terminé plutôt la réalisation de notre projet. Commençons par la partie d'authentification, la partie d'inscription. Passons par la partie de modification des informations personnelles telles que la modification d'image, l'information de base et la modification du mot de passe.
Passons maintenant à la page d'accueil. Ici, le conducteur va constituer le projet de la main. C'est un défi de créativité et de diversité. Le défi a été proposé par Ubisoft. وخدمنا زاد ديفي تاع بينيفيتي اللي هو ديفي تاع كونسيبسيون. ليدي هوني كانت اللي احنا باش نعملوا بروبوزيسيون تاع اون سوليسيون تري ليجير باش نعملوا pour garder le même tâche lorsqu'on change d'un support. Plus exactement sur déjà implémenté dans la voiture, qui va permettre de, par exemple, la vérification de validité de conduite du conducteur. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement le fait que quand un conducteur va prendre la route, avant même de démarrer sa voiture, il va être demandé d'introduire son identité, de s'identifier, d'insérer un mot de passe, nous permettant de vérifier si la personne en question est apte à conduire. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos chers invités, nos professeurs, et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez pour notre projet, tout en souhaitant que notre travail soit à la hauteur de vos attentes. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre projet intitulé AgriVision, qui est encadré par M. Bayemdine. Alors, les technologies de l'information et de la communication sont en perpétuelle évolution, donnant naissance à chaque fois à une nouvelle technologie plus performante que celle qui la précède, en touchant différents domaines, dans le domaine de l'agriculture. En effet, l'usage des objets connectés, et donc de l'Internet des objets, se manifeste dans l'agriculture, et plusieurs améliorations s'en découlent. Pour ce faire, nous avons concevoir un système intelligent que nous avons appelé AgriVision, qui met au profit de l'agriculteur de bien gérer sa production, ainsi de prévenir au cas d'incendie. Voici notre système dans une vue générale. On a ici deux capteurs, un capteur de température et un capteur d'humidité qui sont les deux connectés par le Wi-Fi, qui sont lui aussi connectés à une pointe d'accès globale. Maintenant, on passe pour la partie de Big Data. En fait, notre système est constitué par un microcontrôleur qui a comme rôle pour traiter et décoder ces informations prévenues par les deux capteurs, le capteur de température et le capteur d'humidité. Aussi, on a concevoir un système d'arrosage à distance, c'est-à-dire qui comporte deux parties. Ici, comme vous voyez, la première partie doit être installée dans le champ de l'agriculteur. Notre architecture est composée principalement de trois réseaux. La première partie de notre réseau est la partie sans fil où on trouve nos capteurs connectés au point d'accès qui a un relais à l'Internet pour l'accès à notre réseau à distance. Pour la deuxième partie, elle est la DMZ où on trouve notre serveur web et la base de données locale. On trouve aussi notre base de données non SQL MongoDB. Je tiens à cette occasion à remercier infiniment les étudiants Sohab École ainsi que les membres les enseignants de l'ISITCOM École. كما نعرفوا l'ISITCOم بالحق شرفتنا على الاخر ونورتنا على الاخر ومن عام لعام فما ايفوليسيون ديما الفوق l'ISITCOم تقع ديما الفوق. Merci beaucoup pour tous les enseignants اللي كلموني وبالحق ça fait un grand plaisir كانوا معايا وقضيتوا معاهم وجاي مالغري كنت موجوع على الاخر اللي سمعت بالميدافوز حاجه بالحق تشرف على الاخر. Merci beaucoup pour les deux. Merci beaucoup Enda بالحق infiniment merci beaucoup على بالحق راهو قبل الميدافو من بقى حتى شويه وقت يعني سمعت الاخبار واحد عديت سي محمد علي يعطيه الصحه فريمون برافو بور لي مونبر الكل يعطيكم الصحه وديما ليزيدكم راهي من حزن الى احسن ديما ليزيدكم راهي